En este vídeo vamos a ver 30 frases hechas o expresiones en inglés que se usan mucho entre nativos para que puedas usarlas tanto en tu día a día como también en el trabajo, con los compañeros, en alguna comida o incluso en alguna reunión. Saber usar bien una frase hecha o una expresión en inglés es una de las cosas más difíciles porque las frases hechas y expresiones no se pueden traducir literalmente al español. Entonces, si lo hiciéramos, daría lugar a una frase que en español no tiene ningún sentido. Es especialmente difícil acordarse de un idioma, de una frase hecha o expresión en inglés, porque no tienen muchas veces ninguna regla, sino que simplemente te tienes que acordar de cómo era esa frase y qué verbos o qué palabras se utilizaban. No te preocupes, en este vídeo vamos a ver las 30 frases hechas más comunes que se usan con más frecuencia entre nativos, tanto en el trabajo como también en el día a día, y vamos a ver su traducción al español, es decir, cómo sería su equivalente al español. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, te voy a decir la frase en español para que tú puedas pensar cómo la dirías en inglés. En segundo lugar, vamos a ver cómo sería la frase hecha o cómo se diría en una expresión en inglés. Y en tercer lugar, vamos a ver el contexto en el que se usa esa expresión y también algunos ejemplos para que puedas tú identificar bien cuándo puedes usar esa frase en tu día a día. Como siempre, para que puedas repasar las frases o puedas seguir mejor el vídeo, te he dejado un PDF con la transcripción de todas las frases que vamos a ver, así como su traducción al español. Para acceder al PDF, lo único que tienes que hacer es acceder al link aquí abajo en el lugar destinado a la descripción del vídeo y suscribirte a mi lista de mails. Tendrás que poner tu correo electrónico y entonces recibirás tanto este PDF como también los PDFs que vaya haciendo en los futuros vídeos. I am Kay Maudsley. I am a lawyer working at a pharmaceutical company and I am certified by Cambridge to teach English to adults. So without further ado, let's dive in. Number 1. Para estar seguros, to be on the safe side. To be on the safe side, which means to be especially careful in order to avoid an unpleasant situation. En español, un sinónimo sería para ser prudentes, para estar seguros. Y vamos a ver dos ejemplos. He recorded the whole conversation to be on the safe side. He recorded the whole conversation to be on the safe side. Grabó toda la conversación para ser prudentes. En español también se podría decir, para estar seguros, grabó toda la conversación. Example number 2. To be on the safe side, let's leave an hour earlier so that we don't miss the plane. To be on the safe side, let's leave an hour earlier so we don't miss the plane. Para estar seguros, salgamos una hora antes y así no perdemos el avión. O para ser prudentes, salgamos una hora antes y así no perdemos el avión. Number 2. Me pone de los nervios. He gets on my nerves. He gets on my nerves. He or she gets on my nerves. It's used when someone is annoying you or makes you angry or irritated. For example, at first she was nice, but after a while she started getting on my nerves. At first she was nice, but after a while she started getting on my nerves. Al principio era maja, pero después de un rato me empezó a poner de los nervios. Example number 2. I don't want to see him. He always gets on my nerves. I don't want to see him. He always gets on my nerves. No quiero verle. Siempre me pone de los nervios. Expression number 3. No lo soporto. No lo soporto. Would be I can't stand it. I can't stand it. This is used when you are unable to tolerate something or someone. When you're unable to tolerate something or someone. For example, there's too much noise in here. I can't stand it. I'm going out. There's too much noise in here. I can't stand it. I'm going out. Hay demasiado ruido aquí. No lo soporto. Voy a salir. Another example could be, I must run. My manager can't stand it when people are late. I must run. My manager can't stand it when people are late. Me tengo que ir corriendo. Mi jefe no soporta que la gente llegue tarde. Number 4. No tengo ni idea. Which in English would be, I don't have a clue. I don't have a clue. This is used to express you have no knowledge of something, which is when you don't know something. I don't have a clue. An example would be, I don't have a clue how to send this package to the client.
No tengo ni idea de cómo enviar este paquete al cliente. Or another example could be, I don't have a clue what she meant by that message. No tengo ni idea qué quería decir con ese mensaje. I don't have a clue what she meant by that message. Number 5. Pues no me importa. Which in English would be, I don't mind. I don't mind. This is used to say that you do not have a preference, which means that both options or either options are okay. For example, should we go to a steak or a fish restaurant? I don't mind. Both options sound good for me. I don't mind. Both options sound good for me. ¿Vamos a un restaurante de carne o de pescado? No me importa, las dos opciones me van bien. Or another example would be, I don't mind living far from the city. I don't mind living far from the city. No me importa vivir lejos de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre I don't mind y I don't care? ¿Alguna vez has oído I don't care para decir no me importa? Pues lo cierto es que en Estados Unidos sí que se usa I don't care como un sinónimo de I don't mind. Entonces se puede usar cualquiera de las dos opciones. En British English, normalmente I don't care puede sonar un poco más brusco. Y esto de hecho, siempre que veo I don't care o I don't mind, me hace mucha gracia porque me recuerda cuando yo era pequeña, que mi abuela siempre me decía que no podía decir I don't care, siempre tenía que decir I don't mind. Porque I don't care, que es perfectamente aceptable, especialmente en Estados Unidos, en inglés puede sonar como con un poco de desidia, como que te da igual. Sería como, me da igual, I don't care. Pero bueno, la verdad es que ahora no pasa tanto. Esto pues lo decía mi abuela y hace mucho tiempo. Como siempre, al final en inglés el tono es muy importante. No tiene nada que ver si dices I don't care como si dices I don't care. En el primer caso, pues muestras que realmente no te importa. En el segundo caso, el tono ya va hacia abajo. Me da absolutamente igual. Entonces, es verdad que el tono, la entonación también es muy importante. Number 6. Para resumir, which would be to cut a long story short or to make a long story short. This expression is used to show that you're going to tell the main points, excluding the details. For example, long story short, we can't launch the product if we don't find a replacement for the damaged pieces. En resumen, o para resumir, no podemos lanzar el producto si no encontramos las piezas que repongan las que están rotas. Another example would be, to make a long story short, they're friends again. To make a long story short, they're friends again. En resumen, o para resumir, vuelven a ser amigos. Number 7, y esta es un poco complicada. Ajustar o afinar algo. Which in English would be to fine-tune something. To fine-tune something. This expression means to make small adjustments to achieve the highest level of performance or effectiveness. For example, this speech is very good. You just need to fine-tune it a little bit, but I really like it. Este discurso está muy bien, solo necesitas hacer pequeños ajustes, pero me gusta mucho. Another example would be, I think I will take this training. It will help me fine-tune my speaking skills. Creo que haré este curso. Me ayudará a afinar mi oratoria. Number 8. And this is very common in English, not so much in Spanish. In Spanish you would say, pase usted, o pase usted primero, o pasa tú primero. In English would be, after you. After you. También se puede usar en algunas ocasiones, si la situación lo permite, para dar turno de palabra. Después de tú, habla tú primero. En general es bastante formal, after you. Number 9, and this is very common. In Spanish would be, bueno, me voy. In English would be, right, I'm off. I'm off. And this means to be leaving for something or to express that you're going somewhere. For example, right, I'm off. See you tomorrow. Right, I'm off. See you tomorrow. Bueno, me voy. Nos vemos mañana. Another example would be, look at the time. I must be off if I want to get to the office before 9 o'clock. Mira qué hora es. Tengo que irme ya si quiero llegar a la oficina antes de las 9. Number 10. No es muy complicado. Which in English would be, it's not rocket science. It's not rocket science.
It means that something's easy to understand or it's not difficult to do. For example, okay, let me explain how this device works. It's not rocket science. Vale, déjame que te explique cómo funciona este dispositivo. No es muy complicado. Or another example would be, it's not rocket science, but she refused to do it. No es muy complicado, pero se ha negado a hacerlo. Esto se puede usar también en el trabajo, en situaciones que no son muy formales, para decir, bueno, esto no es muy complicado. It's not rocket science. Number 11. Esto me suena. O esto me recuerda a algo. In English, it would be, this rings a bell. This rings a bell, which means to have a vague memory of something without remembering the details. For example, I can't remember if I met her before, but her name rings a bell. I can't remember if I've met her before, but her name rings a bell. No recuerdo si la conozco, pero su nombre me suena. Another example would be, this article rings a bell. I think I've read it before. This article rings a bell. I think I've read it before. Este artículo me suena. Creo que ya lo he leído. Number 12. Lo bordaste. In English would be, you nailed it. You nailed it. For example, I really liked the speech you gave yesterday. You nailed it. I really liked the speech you gave yesterday. You nailed it. Me encantó el discurso que diste. Lo bordaste. Or another example would be, I honestly think I nailed that job interview. I honestly think I nailed that job interview. Honestamente, creo que bordé la entrevista. Number 13. ¿Esto te parece bien? Which in English would be, is this okay for you? Is this okay for you? This is used to ask permission or to ask someone's opinion. Is this okay for you? For example, I may go to the office on Wednesday instead of Friday. Is this okay for you? Quizá vaya a la oficina el miércoles en lugar del viernes. ¿Te parece bien? Or another example could be, I'll have to stop at the post office on the way to the restaurant. Is this okay for you? Que en español sería, tendré que parar en la oficina de correos de camino al restaurante. ¿Te parece bien? Number 14. Creo que lo ha pillado. O creo que lo ha captado. Which in English would be, I think he got the message. Or, I think she got the message. To get the message is used to express that someone has finally become aware of something, usually an unpleasant fact. Se usa para decir que alguien finalmente ha entendido algo. Normalmente es una noticia negativa, es algo negativo. For example, she gave him an angry look, and I think he got the message. Le miró enfadada y creo que pilló el mensaje. O creo que captó el mensaje. Number 15. Clarificar algo. Clarificar algo in English could be to shed some light on something. To shed some light on something. This means to help someone understand something. For example, I would like to understand what's changed since last year. I would like to understand what changed since last year. Could you please shed some light on this? Me gustaría entender qué ha cambiado respecto al año pasado. ¿Podrías por favor explicármelo? ¿O podrías ayudarme a entender esto? ¿Podrías clarificarlo? Another example would be, the following explanation sheds some light on the problem. La siguiente explicación explica, clarifica el problema. Number 16. Ni de broma. In English would be, no way. No way. This is used to say not at all. And an example would be, there is no way she will agree to this. De ninguna manera va a aceptar esto. Or another example could be, quit my job? No way. Dejar mi trabajo? Ni de broma. This is quite informal. So this is to be used among colleagues or with friends, with family, etc. But not in formal situations. Number 17. Esto lo resolverá o esto funcionará. There is a common English expression to say this, which is to do the trick. To do the trick. If something does the trick, means that it solves the problem very well. For example, I need to highlight a couple of words in this document. I think this marker should do the trick.
Tengo que subrayar un par de palabras en este documento. Este subrayador debería funcionar. So in this case, we're saying this marker should do the trick. This marker should do the trick. We're using should, so we actually mean that this should work. Este subrayador debería funcionar. If you're entirely sure, if you know that the marker works, you wouldn't use should, you would use will. Este subrayador funcionará. Another example with the expression to do the trick would be the following. This dish needs something else. I know. This sauce will do the trick. This sauce will do the trick. Este plato necesita algo. Esta salsa funcionará. Otra expresión que sería un sinónimo de to do the trick sería will work. This will work. For example, I need to keep these documents together. Look, this envelope will work. Necesito guardar los documentos juntos. Mira, este sobre funcionará. Number 18. Y esta se acerca bastante a una traducción literal. Más vale tarde que nunca. In English, it would be better late than never. This means it's better to do something that was supposed to be done a while ago than not to do it at all. For example, I just received her documents. She was supposed to send them to me a week ago, but better late than never. Acabo de recibir sus documentos. Me los tendría que haber enviado hace una semana, pero más vale tarde que nunca. Another example would be, still, better late than never, and it's actually a really good thing that this is being investigated. Still, better late than never, and it's actually a really good thing that this is being investigated. A pesar de todo, mejor tarde que nunca, y de hecho es muy positivo que se esté investigando. Number 19. Esto lo ha cambiado todo. In English would be, this made all the difference. Or, this has made all the difference. It's used to express that something has had a really positive effect on a situation or a thing. For example, having a good manager has made all the difference to her. Having a good manager has made all the difference to her. Tener un buen jefe lo ha cambiado todo para ella. Or another example could be, she looks very happy. Her new job has made all the difference. Which in Spanish would be, se la ve muy contenta. Su nuevo trabajo lo ha cambiado todo. Number 20 would be, me lo voy a tomar con calma. Me lo voy a tomar con calma. In English, there's an expression to say this, which is, take it easy. Take it easy. This is used to say to rest or to be calm, to relax, to take it easy. And an example of how to use to take it easy would be, yay, I'm officially starting my holidays now. That's great. Take it easy. Que sería, yuhu, oficialmente empiezo mis vacaciones. ¡Qué bien! Pues tómatelo con calma. Or another example would be, if you're not feeling well, take it easy for a day or two. Si no te encuentras bien, tómatelo con calma 1 o 2 días. Number 21. Échale un vistazo, which in English would be, check it out. And this is used to say that you're going to have a look at something or you're going to examine something. For example, we just received this envelope with some documents. Could you please check it out? Could you please check it out? And in Spanish it would be, acabamos de recibir este sobre con documentos. ¿Le puedes echar un vistazo? Or another example, which is very common, would be the following. My friend just opened his new pub and I can't wait to check it out. Mi amigo acaba de abrir su nuevo bar y tengo muchas ganas de echarle un vistazo. Aquí estoy traduciendo pub por bar, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, de hecho podríamos hacer un vídeo de diferencias culturales y esto sería un buen ejemplo, diferencias entre un pub y un bar español. Number 22. Al fin y al cabo, o a fin de cuentas, in English it would be at the end of the day, at the end of the day. So at the end of the day doesn't mean that the day has actually finished. It means something like in the end, which in Spanish would be en definitiva. For example, of course I'll be happy to hear what she thinks, but at the end of the day, I'm the one who has to make the decision. Claro que estaré contenta de oír lo que piensa, pero al fin y al cabo, yo soy la que tiene que tomar la decisión.
Un error muy típico en esta expresión es decir in the end of the day. No es in the end of the day, es at the end of the day. The preposition is at. Number 23. No me malinterpretes, which in English would be, don't get me wrong. And this is used to make sure that someone doesn't get a wrong idea about what you are saying. For example, don't get me wrong, I really like this job, but it's a temporary position. No me malinterpretes, me gusta mucho este trabajo, pero es una posición temporal. Lo cierto es que en inglés se usa mucho más don't get me wrong que lo que se usa no me malinterpretes en español. En español tiene como una connotación de que estás culpando al otro y en inglés no necesariamente. Another example could be, don't get me wrong, I really enjoy being with Greg. We just have different views on things. En realidad disfruto estando con Greg. Simplemente tenemos distintas opiniones sobre las cosas. Number 24. How do you say pasado mañana in English? And this is a mistake that I hear from time to time. Pasado mañana is the day after tomorrow. The day after tomorrow. And it's used a lot. The day after tomorrow. For example, she's flying to Paris the day after tomorrow. Va a volar a París pasado mañana. O we're meeting the day after tomorrow. Nos vamos a reunir pasado mañana. O esta frase también podría decir nos vamos a conocer pasado mañana. This is because to meet has these two meanings. To meet puede decir tanto reunirse, encontrarse con alguien, como también conocerlo por primera vez. Entonces, si no tienes contexto, pues podría decir una cosa u otra, como por ejemplo en esta frase. Si pasado mañana es the day after tomorrow, ¿cómo decimos en inglés? Un día sí, un día no. And I really like this one. Un día sí, un día no. In English would be every other day. Every other day. For example, I try to do some exercise every other day. Intento hacer ejercicio un día sí, un día no. You don't say in English one day yes, one day no. That's not correct. You say every other day, which is actually quite self-explanatory. You just say every other day. So you sort of jump every other day. Number 26. So we've learned how to say the day after tomorrow, every other day. Now, how do we say in English de vez en cuando? Every now and then and every so often. For example, she calls me every now and then to discuss matters at work. Me llama de vez en cuando para hablar sobre los temas del trabajo. Or another example would be, I like to go to the beach every so often. Me gusta ir a la playa de vez en cuando. Is there any difference between every so often and every now and then? Every so often is a little less frequent than every now and then. So every now and then is more frequent, more times than every so often. Number 27. Querría saber a qué atenerme. In English would be, I'd like to know where I stand. To know where I stand. And this means to be aware of your position or your situation with someone or how you are regarded by others. For example, I'd like to know where I stand with a recruiter. Me gustaría saber mi posición respecto al reclutador. Que en español quizás se diría, me gustaría saber a qué atenerme con el reclutador. O sea, qué impresión tiene el reclutador de mí, en qué posición estoy, etcétera, etcétera. Another example would be, he didn't even answer my email, so I guess I know where I stand. Ni siquiera respondió a mi correo. O sea que creo que ya sé cuál es mi posición, ya sé a qué atenerme. Number 28. Vale, está bien. In English would be, fair enough. Fair enough. And this is used when you believe that something is correct or reasonable. For example, I can drive Sam home if you take her tomorrow. Fair enough también se podría traducir como vale, esto es justo. Y en este ejemplo vemos que hay un punto de negociación. Yo puedo llevar a Sam hoy si tú lo haces mañana. Y entonces la otra persona responde, vale, me parece bien. Como un poco, vale, esto es justo. Estamos negociando. Fair enough. Al final aquí, fair enough está expresando que la situación es justa porque yo hago una concesión a cambio de otra cosa. Fair enough.
Another example would be, however, it seemed fair enough to ask for permission to use the manager's room. De todas formas, parecía justo pedir permiso para poder utilizar la sala de los gerentes. Number 29. This expression in Spanish would be translated as estoy desactualizado con algo o estoy desconectado con alguien. In English, this would be to be out of touch. To be out of touch. And it's used to express that you used to know about something, but you don't know the latest developments on that. Or that you used to know someone, but you're not connected with him or her anymore. For example, I'm a bit out of touch with the latest gaming applications. Estoy un poco desactualizado con las últimas aplicaciones de juegos. Y para referirse a una relación entre personas, un ejemplo sería el siguiente. She wasn't invited to the party, but they've been out of touch for years. No le invitaron a la fiesta, pero han estado desconectados durante años. Out of touch, si traducimos literalmente, sería fuera de contacto físico. Fuera de touch es tocar, fuera de contacto físico. Entonces, esto puede ayudar un poco a acordarnos del significado de out of touch, que puede ser o desconectado con una persona o desactualizado de un tema. And the last one, number 30, in Spanish is lo que sea o lo que quieras. In English, we could say you name it. You name it. This is used to express that there are many options to choose from. An example would be, what would you like for drink? We have Coke, beer, wine, juice, you name it. ¿Qué te gustaría para beber? Tenemos Coca-Cola, vino, zumo, lo que tú quieras. Another example would be, we have tomatoes, carrots, onions, cucumbers. You name it, we've got it. En español sería algo como, tenemos tomates, zanahorias, cebollas, pepinos. Lo que quieras lo tenemos. Pues espero que este vídeo te haya sido útil y que hayas aprendido algo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!